Evo drugi dan, krećemo iz ove Odese, 7 ujutru, još je mrak. Juče smo vozili 960 milja. A evo ovdje rafinerije, inače ovdje smrdi na naftu, na ulje. I god se okreneš. Kad imaju toliko nafte i jeftino gorivo $2,5, prosjek neki 2,5, 2,70. Zavisno gdje je pumpa. Texas čuveni sa jeftinom naftom. Evo, tamo je zora, buka je velika ovdje od industrije, od fabrika, od rafinerija, od svega. Mi smo došli, sipamo gorivo da bi nastavili dalje. Evo ova pumpa na Texasu, Quick Tip pumpa, tu ćemo da popijemo kafu, možda kupimo nešto i da sipamo gorivo za $2.49. $2.49, evo, 11, evo, 500, 4,89. Džabe. U odnosu na Kaliforniju gdje sam sipao pred polazak preko $4, 4,09 ili tako dalje. Ali, to je Texas. Evo, nafta 3 evre, nafta je još jeftinije. Evo koja je cena ovdje na ovoj pumpi. Evo, ovo smo sipali 12 galona za $30. Texas. Gorivo $2,5, flaša vode $2,5 i od pola litre, od litar $3,5. Pa ti vidi sad vat. Da pijemo benzin ili da vozimo na vodu. Ovo je prvi put da ja idem malo duže kroz Ameriku i da vidim neke krajeve koje nikada nisam video, mislim pogotovo Texas taj koji je bio vrlo ovako interesantan. Slušao sam priče da je dosta tih naftnih polja, da ima puno nafte i Texas to je otprilike industrija koja najviše radi ovdje i koja donosi te neke glavne prihode. Ono što je vrlo interesantno je ta cena goriva koja je jako jeftina, ali je zato voda izuzetno skupa. Doduše, to je bila voda na benzinskim pumpama i na truck stopovima, tako da ko je žedan, hteo ne hteo, mora platiti flašu vodu $3,5, što je mnogo više nego galon benzina. Ali se može svuda vidjeti, vidite koliko ima tih velikih rezervara gdje se ta nafta koja se vadi skladišti i kasnije verovatno tu u benzinama ima jako puno rafinerija gdje se ta nafta prerađuje i distribuira širom Amerike. Znači, Amerika ima definitivno dosta svoje nafte i tako dalje, ali nekako više voli da uvozi iz tih nekih bratskih zemalja, tih naših prijateljskih zemalja, mislim naših, nije naših, nego američkih, koje nam tu naftu daju mnogo jeftinije nego ova domaća. Domaća se čuva za neka teška vremena koja mogu da dođu vrlo lako, jer i sada u zadnje vreme stalno se preti te gubitak vrednosti dolara i tako dalje. I šta da se radi, mislim, mora se živi i to je to. Sraćali smo na te razne truck stopove. Prvi put sam ja video te truck stopove kako izgledaju, gde kamiondžije koji se bave tim poslom, koji putuju svake nedelje, zaista imaju, to je njihov život i oni otprilike znaju sve živo. Svi ti truck stopovi pored tih prodavnica i restorana gde može da se jede, imaju i tuševe i čak i veš mašine, tako da mislim, meni je to sve novo, ovi ljudi koji voze kamion to sve vrlo dobro znaju i poznaju i možda prepoznaju oni koji su kamionđije, gledaju ovo, vide. A ovo je jedan restoran iza Dallasa, neko malo mesto, neko seoce, klasičan teksaški restoran gdje smo svratili da pojedemo jer zet je veoma često dok je vozio kamion obilazio tako i znao je tačno prilike gdje šta treba. Bilo je tu da se jedu i oni veliki stekova koji su bili po kilo teški, ali mislim ja nisam malo treniran u to, pa smo uzeli tako neki brisket i
tako ne, mislim, dosta je dobra klopa i u odnosu na ono što smo jeli u Arizoni pre toga za doručak neki hamburger, mnogo bolje. To je bio taj brisket koji je jako dobar, teksaški restoran je. Jedino što ja nisam znao gde je, koji je muški, koji je ženski WC. Ima nešto do's, dolls, nemam pojma šta je šta. To su ti neki teksaški nazivi, a inače restoran je dosta lepo ukrašen sa motivima koji okružuju ovu državu. Vukovi, lisice, rakuni i sve ostalo što je u Teksasu, ali ima i ovaj deo Teksasa je, ja mislim, poljoprivredni, jer ima tamo tako nekih eksponata vezanih za poljoprivredu, tako da bogata zemlja, definitivno, mislim, evo, pogledajte kako to izgleda. Šta smo dobili? Aha. Okay. Ovdje smo bili da klopamo, bio je mnogo dobar barbekju, onaj meso, goveđe, brisket, malo pire krompira, malo neke salate, boranije, svemo super. Idemo dalje. Zrka pada kiša u Long Beach.
indikacije, malo po krugu, ja? Ovo što mi se najviše sviđa ovdje u Teksasu, to su ti ove šupke i ovo zatanje prozora. Toliko su to sve velike, tako da možda dohvatiš sve, cijelu šofer šajbnu od jedan puta, ne ono da ideš okolo, levo, desno. I to je stvarno prva liga. Pred grad, da je jeftin tako benzin, ovo je kao da smo u suburbi. Evo, svratili malo do neke resterije, svratimo WC. Pre nego što nastavimo dalje. Izašli smo iz Dallasa, idemo prema Louisijani, a onda dole prema Georgiji, valjda, nema pojma, ne znam nije da idemo. Sad idemo prema WC-u. Dobra resterija, dobri WC-i. Hoćeš ja da vozim malo ili? A? Kad se umoriš samo kaži. Samo kaži, ja sam za jedno 50 tonova dobar. Može više. Ja kad se uvozam sam dobar. Šta je bilo? Počni sam. Kolika rupa jebem ti. Prelazimo most na Mississippiju i ulazimo u državu Mississippi. Noć je, pa nećemo možda šta da vidimo, ali to je to. Šta se vidi, vidi se. Inače ovo su naočare, snima se s naočarima.
Alabama. House je ovdje kao kod nas 5-star restaurant.